To ćemo i da riješiti. To lijepo ovo izgleda, jel? On je elipsi. Kad napravimo, ono će biti dobro. Ostanite što god, ako možete što god hoćete. Admine, utrudice. Meni bolje ne ostaje. Koliko? Znači, profesor, kad umjeravamo sa alatom na ćošku, možemo slobodno malo više izvući, ali mislim, kako to je kao? Pas. Gledaj, to ti je neprecizna metoda, ali kad ti imaš ovako isječen komad, onda gledaš onaj vrh. Da. Onaj vrh da staviš, jer onaj vrh ti određuje, nisu morali ići lijevo, desno, pa nečka sredina, gore, dole, nečka sredina. Znači, uglavnom da je samo špic samog alata. Pa uzmeš neki špicasti alat, uzmemo burgiju zato što je ona najjeftinija. I da onda skroz taj vrh na samom ćošku. Znači, pa sad ako ono malce unutra, nije sad to strašno. Dobro, ovaj alat je 16, tako da je širi. Pa 16 kad to pokupi. A tebi je profesor, kad nisam toliko do ovog dijela ni dolazio. Nema veze. Nismo od nikome mogli da... A dobro, nema veze, A jesi ti sad, kako bi rekao, skontao, to je bitno. Ja sam što ja sam takav meni krivo, kad ja nešto iz prvog puta ne uradim dobro i onda... A što ja kažem, tek kad krenem raditi, tek... I to je to. Znate što su oni, recimo, kad rade ovo u CAM, ovo recimo nije loše da prostudirate malo, jer oni su ona iskustva i ljudi koji su to obrađivali, pretočili ovdje. Jer vidite kako alat na jednom mjestu, pa ode gore na drugom mjestu radi. Jer ovdje se recimo povećava temperatura, ovo sada je recimo aluminij, čelik i tako da. Pa onda alat ode gore, pa to se počisti tamo, a ovdje se među vremenu malo ohladi, znate. I to je to. Malo. Nije to. Kako gledate, nije ostalo da svoj program odmah. A prekontrolisao sam manje više i ja.
Da bježimo odavde. Eto. Evo sreći. Moraš ići, Armine. Eto. Thank you.